Let's go ahead! Midship ladder now, sir. So muna yung mga sisama na si SL Maitre. So naka-standby na siya dre, waiting na lang niya siya advice for tag-in, no. Mid fast na siya dre sa mong proa, starboard bow. So ang Coast Guard na mapay pag-abot, no, mapay pag-abot ng motor sila kauban na clearing. So naka-standby na lang, waiting na lang siya advice. May standby na pa meron taot pag saka sa Coast Guard rea sa kuan para pag-andam sa mga documents, no. So shout out SL Maitre. So mo ni, so ready namin na for departure. So mo ni mo sitwasyon rin, duha ka diri si Suya ug si Bukaw Star. So mo ning Coast Guard na mo, for dry dock na kami, wala na, no. So shout out, no. So mo ning mga pinder diri motor sa Coast Guard, no. Okay, good luck everyone, God bless everyone. So mo ni dagat diri, no. SL Maitre. So forward, starboard bow. Yes sir, 1306 Hotel, drop anchor sir. Affirmative sir. 1306, thank you. Mag-super, panikoy. Ha? Mag-super ba? Saan na? Capture ako ni mo ah. Hi guys. Kurag si Kwan ba? Deltagon. Midship. Midship ladder now, sir. Let's go ahead! Midship ladder now, sir. Steady pre. Steady pre, steady. Steady. Wala na siya. Stop up. Start up. Sik, narang bomba. Lagay bomba. Subos ba yung mga kanina? Sige. Gini? O, pakantin na. Surang? Oo. What? O, sige, naging na. Wakan. Wala? Steady pre. Steady. Steady ka na, pasok. Pasok. 4.45, sunda. 4.45. Sige, kopya, baba na ako dyan. Mga 5.20 tayo mag-stop. Okay. Forten pre. Forten. Forten under now, sir. Midship pre. Midship. Steady. Steady.
Let go tagpo, sir. Okay na, Limay. Salamat ha. Okay na, let go na. Steady, pre. Let go, sir. Tagline. Roger, oh. Let go. Limay train. Okay. Saan Limay train? Major, nandiyan na si Engineer Mabitat. Diyan doon sa baba? Tulog siguro? Tuwas sa client clear siya. Tuwas sa client clear. Okay. 14, pre. Mayor report. 14, pre. Monday, report. Departure time. Go ahead. Go. Departure time, pre. Ano ako? Roger, sir, oh. 1400 now, sir. Steady, pre. Steady. 14, sir. 1314, departure time. 1314 departure time. Thank you very much. Ingat sa biyahe ka. Okay, thank you very much.